Hi guys, so isolve nato ning topic series RLC sa circuit 2, AC circuit. So now, ang problem is 10 pi resistor in series with a capacitor having a capacitance C equals 153.15 microfarad is connected to a voltage source of 120 volts. 6 Hz source. Determine impedance, total current, power factor, VR, and VC. Now, first natong buhaton is sulat nato ang atong given. So, given, gihatagan ta og given na capacitance C is equal to 153.15 microfarad. Napo tay resistor na 10 ohm. Napo tay 60 Hz na frequency. So, basta hertz guys, automatic frequency gid na siya. Okay, then napo tay source na voltage source na VS, voltage source meaning ana 120 volts. So now, ato sa i-calculate ang XC. Natay formula na inani. C is equal to 1 over 2 pi FC. So makuha nato ang value ani niya by input ibutan nato ang mga values dere. Okay? So now equals to 1 2 pi atong F is naa given ang F na frequency, then atong capacitance na 153.15 microfarad man so ato na siyang i-convert. So masolve na nato ang XC. So ibutan nato sa calculator 1 over 2 pi times 60 times 153.15 times 10 raised to the power of negative 6. Makakuha ta og 17.320 ohms. Okay? Now, ang ipangita sa impedance, masolve na nato ang impedance ani. So naatay nani Z is equal to square root natay formula ani R squared minus XC minus arctan negative XC over R. Or na po ilaing pamaagi para masolve si impedance using complex. Pero ako rin i-show ni inani. So, ako na to sa impedance ani by putting this value, Z is equal to square root. Ang R, natay R na resistance, so 10 ohm squared, minus, ang XC na to, XC mas kani, ato lang na-solve, so 17.320 squared, then negative siya guys kay kani, basta XC, negative yun na siya. So, tan is equal to value ani niya, which is 17.320 over ang R. Ang R nato is 10. Okay? So, if auto na siya i-calculator, makakuha tag impedance na 20. Then, kanisad, makuha po nato ni ang angle ani na negative 60 degree. Okay? Na nato impedance, na puti angle. So, makuha na nato ang total current. Sa pagkuha sa total current, Ohm's law. Okay? V equals to impedance na Z. Solve nato si I, then atong voltage putang taas over Z. Then, masolve na nato. I is equal to V. Atong V is 120. Voltage source na. Then Z, which are impedance na 20. This could be 60 ampere. Okay? Na natay total current, na natay impedance, ipangita. So, power factor na sad. PF is equal to cosine of theta. Or, mo siya formula. Dagan siyang formula guys. Or, R is equal R over Z. Ang formula ani. So, pwede ito gamitin cos theta kan ani. So, PF cos input ni negative 60 degree calculator
cos negative 60, 0.5. So, 0.5 leading. Okay guys, mura ni siya tips. If capacitor gali ang imong naa dere, no, if mag-negative na siya, leading na siya guys. If positive na mga sa inductor, kana siya ning lagging, okay? So, natay power factor. Then, VR na sad, voltage sa resistor, so, same ra gyapon, pwede na tong inaniod. I na 6 ampere, and yung angle is 60. Nga namang positive 60 na negative man diri. So, if ato na siyang isolve ang I, di ba, ana man ni siya. I is equal to 120. Ang 120, assume nato na kuan 0 degree. Then diri sa ato ang Z, na impedance nato, it is 20 na siya angle na negative 60. No? So, kani, sa 120 og 20, divide na nato ni. While kani, ato siyang, if ato ni i-erase sa taas, ma-positive ni. So, therefore, ang atong value sa I is equal to 60 degree. Okay? So, diri, butang na ako diri. So, VA, din atong R, given ang R, so 10. So, 6 times 10 is 60 degree. Okay? Then, masolve na po nato si VC. Same process, 6A, 60 degree. Yan, atong VC is kani, kuhaan na to ang auxiliary. So, 17.320. Nana siya, kani guys, minus negative degree ta dere. Okay? If VC. If VL na siya guys, plus 90 degree. So, ato ni siyang i-solve. So, atong i-times 17.320 times 6, 103.92. And then, i-add ra nato ning 60 degree o negative 90 degree. So, natay negative 30 degree. So, natay VC o VR. Total current, impedance, kani, total current, VR, kani, and the VC. Thank you.